बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूँ इजी लाइन सॉफ्टवेयर कंपनी की इस बेसिक स्किल्स ट्रेनिंग में। आज हमारा तीसरा दिन है। आप में से वो लोग खुशकिस्मत हैं और वो लकी है और वो इंशाल्लाह कामयाबी की मैं ज़मानत देता हूँ जिन्होंने 2 दिन की ट्रेनिंग मुकम्मल की और आज तीसरे दिन की ट्रेनिंग में बैठे हैं। आज इंशाल्लाह हम आपको इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने के तरीके और बुनियादी महारतें सिखाएंगे। 2 दिन में हमने ये कोशिश की कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं कि टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत है, क्या फ्यूचर है और उसमें इस इंडस्ट्री में इनकम कितनी है। हर इंसान खूब से खूब तर की तलाश में है, अच्छे कैरियर की तलाश में है। इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर हालात कैसे जा रहे हैं, लोगों की माशी हालात कैसे जा रहे हैं और इस वक्त जोग्राफियाई हालात, अंदरूनी हालात, कोरोना और बिज़नेस के हालात, समाजी, मुआशरती, माशी, समाजी, सारे आप वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से कि इस वक्त काफ़ी लोग परेशान हैं। इस परेशानी के आलम में इंशाल्लाह हम एक चिराग रोशन करेंगे इजी लाइन के और आप इंशाल्लाह हमारे फाउंडर ग्रुप के मेंबर हैं, आप हमारे पार्टनर्स हैं, आप हमारे टीम लीडर हैं और आप हमारे शागिर्द भी हैं। आप हमारे मुलाजिम नहीं हैं, आप हमारे नौकर नहीं हैं, आप हमारे सेलमैन नहीं हैं, बल्कि आप इस कंपनी के मुअज़्ज़ज़ पार्टनर हैं, आप टीम लीडर्स हैं। तो लिहाजा ये जो मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, तो जैसे मैंने बताया आपको इस तरीके से आपका दिल और दिमाग होना चाहिए, तो मेरी बातें आपके दिल और दिमाग में उतरेगी। देखें, जब भी कोई शोबा, किसी शोबे में आप महारत हासिल करते हैं, चाहे वो मेडिकल है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे वो जो है वकालत है, चाहे वो अकाउंटेंसी है, चाहे वो फौज का शोबा है, कोई भी आप शोबा ले लें तो उसमें आला मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत से गुज़रना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, तरबियत लेनी पड़ती है और मुश्किल हालात से लोगों ने गुज़रना होता है, तब जाकर किसी ख़ास मुकाम पे जाते हैं। अब अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन करें तो आप अपने घरों में इज्जत के साथ बैठे हैं, आपका सारा दिन आप अपने काम काजों से फारिग हो जाते हैं और यहाँ पे इस वक्त मुझे सिर्फ एक आधा घंटा घंटा सुनते हैं। इस पे न कोई आपका खर्चा आता है, न कोई आपका वक्त ज़ाया हो रहा है और ना कोई ऐसा मसला है। तो मुझे उम्मीद है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतने इजी माहौल में इजी लाइन कंपनी इजी माहौल में इजी लाइन कंपनी को हम सुन रहे हैं और अपने मुस्तकबिल को इजी तरीके से इंशाल्लाह संवार रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज हाउ टू स्टार्ट वर्क इन इजी लाइन। इजी लाइन में हम काम को कैसे शुरू करें। 2 दिन में हमने बताया कि सॉफ्टवेयर की अहमियत क्या है और ये भी बताया कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं टॉप 10 वो क्या है, और फिर ये भी बताया कि अगर इन टॉप 10 प्रोडक्ट्स को आप मुतारिफ करवाएंगे तो आपको कौन कौन से रैंक और कौन कौन से एजाज़ात और मंथली और जो भी इनकम है वो कल आप बता चुके हैं। आपने कल देखा कि हमारी कंपनी के अंदर जो इनकम प्लान है वो बड़ा कम्पिटिटिव है और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा आप हासिल कर सकते हैं चंद सालों में। लेकिन कैसे स्टार्ट कैसे ले, तो आज मैं गुर से कहूँगा, वो गुर जो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 साल का इसमें तजर्बा है और गुज़श्ता 20-25 साल में मैंने इस फील्ड में गुजारे हैं कि लोगों को कामयाब करवाया। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में मेरे 10 लाख से ज़्यादा शागिर्द हैं और उसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा मेरे हाथों से मिलीनियर्स बन चुके हैं। मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैंने इसलिए किया कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो एक कामयाब इंसान की बातें सुने।
कामयाब इंसान ही आपको बता सकता है कि वो कैसे कामयाब हुआ, वो किन किन रास्तों से गुजरा। वैसे तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेक्चर देते हैं, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक एक बात जो है आपको मंजिल की तरफ लेके जाएगी। 20 से 25 ममालिक का खाक छाना है। 20 से 25 ममालिक में जा चुका हूँ, लोगों से सीखा है, मुख्तलिफ इदारों में रह चुका हूँ, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो सेहत का शोबा है। और इस उम्र में इन तजर्बात की रोशनी में ये ट्रेनिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी अपने डिज़ाइन करदा ट्रेनिंग है। मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता। मैं फील्ड का खुद से पाई हूँ। मैंने फील्ड के अंदर 25 साल 30 साल गुजारे हैं, लोगों से मिला हूँ, लोगों की साइकोलॉजी और बिहेवियर्स को देखा, समझा, तमाम बिजनेसेस को देखा। आज ये जो ट्रेनिंग है आज के दिन में मैंने आपके लिए तैयार की हुई है, और इंशाल्लाह इनका एक एक लफ्ज़, एक एक सेंटेंस आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी, बशर्ते के आप इसको बिल्कुल खुले दिमाग से, ठंडे दिमाग से सुने। द फर्स्ट इज बिलीव इन अल्लाह, द कंपनी, लीडर्स एंड योरसेल्फ। सबसे पहले जब आप काम शुरू करते हैं, फ़ाइज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, पहले काम में कूदो नहीं। पहले काम तो पहले किसी कंपनी में नहीं जाइए, अगर जाना है तो सही समझ के जाइए, और फिर मुड़ के नहीं देखना। मुड़ के देखना बुज़दिलों का काम होता है, नाकाम लोगों का काम होता है। पहले इजी लाइन सॉफ्टवेयर हाउस को समझे कि ये कंपनी है कि नहीं, ये एक मजबूत प्लेटफॉर्म है या नहीं, ये आपके मुस्तकबिल को संवारेंगे या नहीं। जब ओके हैं तो फिर पढ़िए, फिर सीखिए, टाइम दीजिए, डायरेक्शन पे रवाना हो जाइए। चाहे मर कट भी जाए तो हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। इसको कहते हैं बिलीव इन अल्लाह। वो अल्लाह जिसने अमेरिका के बिल गेट्स को मालदार बनाया, मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के मालिक है उसको मालदार बनाया, एलन मस्क उसको मालदार बनाया, वॉरेन बफेट को मालदार बनाया, स्टीव जॉब को मालदार बनाया। उनका भी अल्लाह है, हमारा भी वही अल्लाह है। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने लगन से काम किया, उन्होंने आप सही डायरेक्शन में काम किया तो उन्होंने दुनिया में नाम पैदा किया। हम लोग क्या करते हैं कि जब हम आते हैं तो दिल हमारा ज्यादा नहीं होता कि हम इस बात को सुने, अगर सुने भी तो उसको भूल जाते हैं। हमारा माहौल ही ऐसा है कि हम जब आप मेरी इस बातों को सुनेंगे तो 48 घंटे के बाद आप फिर उस माहौल में चले जाएंगे जहां हर तरफ लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, लोग आपको रोकेंगे, आपके ज़मीर आपको रोकेगा। तो अल्लाह पे यकीन करे कि मैं कामयाब हूं, ये मत कहे मैं कामयाब हूंगा। जब आप कहेंगे कि मैं कामयाब हूं तो आप है, जब आप कहेंगे इजी लाइन शुरू करेंगे तो कामयाब होंगे, तो ये बात गलत है, क्योंकि आप नाकाम थे, अब इजी लाइन कंपनी आपको मिली, अब आप कामयाब है और कामयाब रहेंगे। इसको कहते हैं बिलीव इन अल्लाह। द कंपनी, इसी लाइन पर आप भरोसा रखें कि ये कंपनी आपको इंशाल्लाह सही डायरेक्शन में लेके जाएगी, क्योंकि 14 साल हो चुके हैं और पाकिस्तान के बड़े बड़े लीड्स, नामी गिरामी जो इस वक्त इदारे हैं, वो इजी लाइन सॉफ्टवेयर से अपनी खिदमत ले रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है, हम फख्र से कहते हैं कि हम बड़े बड़े इदारों की खिदमत कर रहे हैं 14 साल से। आप 14 साल के बाद हमारे पास आए हैं, ये मत समझे कि ये जो 3-4 दिन हो गए तो इजी लाइन सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू हो गई। कंपनी शुरू हुई थी सन 2007 में, आप अभी आए हैं। कंपनी कामयाब थी, कामयाब है, कामयाब रहेगी। ये 14 साल में नुकसान के बगैर कंपनी है, और इंशाल्लाह आपको भी नुकसान के बगैर पार करने की सलाहियत रखती है। कंपनी पे यकीन, यानी कि अल्लाह पे यकीन, कंपनी पे यकीन 100%, और फिर अपने लीडर्स पे यकीन। लीडर्स में आपका स्पॉन्सर है जिन्होंने आपको जूम की दावत दी है। लीडर में भी आपका हूं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है मेरे हाथों से बहुत ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं, और ये प्रूवन है, इसको कहते हैं प्रूवन सक्सेस। और लीडर्स जो है उस पर यकीन करे कि मेरे लीडर्स मेरा हाथ थामेगा, मुझे गिरने नहीं देगा। उस यकीन के साथ कि जब एक बच्चा
अपने वालिद मोहतरम उसको हवा में उछालता है तो रोता नहीं है, बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है और फिर अपने बाप मोहतरम के हाथों में गिरता है, क्योंकि बच्चे को यकीन होता है कि मेरे पापा मुझे थामेंगे, मुझे गिरने नहीं देंगे। तो लीडर पे इतना पक्का यकीन करे जैसे कि आप अपने वालिद वालिदैन पे करते हैं। लेकिन सबसे पहले लीडर का इंतखाब करे, क्योंकि लीडर भी कई किस्म के होते हैं। सबसे पहले अपने लीडर को चुनाव करे जिस पर यकीन है, जो आपको गिरने ना दे। एंड यूर सेल्फ, आप अपने आप पर भी यकीन करें। जैसे बिल गेट्स के 2 हाथ है और 2 कान है और 2 जो है उनके आंखें हैं, 1 नाक है, तो वही आपका भी है। ये नहीं कि उसके 2 सिर है और 4 आंखें हैं और 4 टांगे, ऐसा नहीं है। आप भी इंसान है, वो भी इंसान है। वो अमेरिका में पैदा हुआ, पाकिस्तान में पैदा हुए, और हमारे खित्ते के अंदर जो लोग पैदा हुए उनका दिमाग अमरीकियों से ज्यादा है, उनका दिमाग इंग्लैंडियों से ज्यादा है यार। इस खित्ते के अंदर साउथ एशिया, चाहे अफगानिस्तान है चाहे पाकिस्तान है, इन लोगों के दिमाग जो है आला क्वालिटी का है, इनके जज्बे आला क्वालिटी के हैं, इनकी गैरत ईमान और इनकी जफाकशी, इनके मेहनत उनसे 1000 गुना ज्यादा है यार। सिर्फ मसला ये है कि हमें डायरेक्शन मिल नहीं रही, हमें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि हम इस बड़े दिमाग को इस्तेमाल करें। हमारा एक बड़ा दिमाग जो न्यूटन से भी ज्यादा है, उसको जंग लग रहा है। द सेकंड पॉइंट, जस्ट टू स्टार्ट द बिजनेस, मैनेज टाइम एंड गेट कंप्लीट नॉलेज। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने कामयाब होना है तो आपने इस सिस्टम को टाइम देना होगा। अगर आप मेरी बातों को सुनेंगे और उसके बाद आप सेल ऑफिसर का कार्ड गले में डालेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे और किसी से मिलेंगे नहीं, तो फिर खुदा ही हाफिज है। जैसे कि आप अपने नौकरी को, अपने ड्यूटी को, अपने दुकान को, जहां पे आप टाइम दे रहे थे, जहां पे आपने 30-40 साल गुजारे, अभी तक मोटरसाइकिल पे हैं, अभी तक जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रहे हैं, 30-35 साल हो चुके हैं, अभी तक अगर आप गरीब है तो अपने माइंड को चेंज करें। आए, इसको भी एक 2 घंटे 3 घंटे इस टाइम इस काम को दे। आप अपने काम भी करें लेकिन इसको भी 3 से 4 घंटे दे। टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको। अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो फिर ये काम आपका नहीं है, क्योंकि ये फुल टाइम काम है। और आपकी दुकान और आपकी नौकरी और आपके जितने भी कारोबार हैं, इंशाल्लाह 1 साल 2 साल के अंदर आप ओवर राइट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे बताए हुए उसूलों के तहत चलना होगा। और ये टाइम इसलिए देना है कि आपने कंप्लीट नॉलेज हासिल करना है, क्योंकि अधूरे नॉलेज के साथ आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। बाज लोग मुझे मिलते हैं कि प्रोफेसर साहब, शाह साहब, यार मैंने ना सर मुझे तकरीबन 1 साल हो गया, मैं नाकाम हूँ। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप टाइम दे रहे हैं? तो कहते हैं कि जी कभी कभी। तो मैंने कहा जब आप कभी कभी की बात करें तो कभी कभी आपको जो है ना कामयाबी मिलेगी। और वहां पे आप नौकरी को रोजाना टाइम देते तो हर महीने पैसे मिलते हैं। जब यहाँ कभी कभी टाइम देंगे तो पैसा कभी कभी मिलेगा, कामयाबी कभी कभी मिलेगी। ओके, तो कंप्लीट नॉलेज अबाउट व्हाट, अबाउट द प्रोडक्ट्स। ये जो कल हमने आपको टॉप 10 प्रोडक्ट्स पढ़ाई है कि इसके अंदर स्कूल मैनेजमेंट है, उसके अंदर क्लिनिक्स है, हॉस्पिटल्स वगैरह, तो डरना नहीं यार, घबराना नहीं है। ये माँ के पेट में लोग नहीं सीखते। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये जो इंजीनियर है और ये जो डॉक्टर्स है, वो 5-5 साल पढ़ते हैं। हम आपको कहते हैं कि 6 दिन हमें दें, वो भी सिर्फ 1 घंटा। टोटल आपके हमारे पास जो लर्निंग हो रही है वो 6 घंटे हो रही है। लोग 6-6 साल पढ़ते हैं, कहाँ 6 साल और कहाँ 6 घंटे। और यहाँ पे हम आपको कहते हैं कि 3 साल में आप 40 लाख पे चले जाएंगे। सुने मेरी बात को गौर से, लोग 6-6 साल पढ़ते हैं, 60 साल में भी वो 40 लाख नहीं कि 4 लाख तक भी नहीं जाते। लेकिन यहाँ आप 6 घंटे पढ़ते हैं और हम आपको रास्ता दिखाते हैं कि 3 साल में आपको 40 लाख की इनकम हो जाती है। हाँ, तो मुझे बताएं कि फिर ये इस सिस्टम के साथ ज्यादती है कि नहीं। ये जो 6 घंटे में आपको पढ़ा रहा हूँ 6 दिनों में, ये सिर्फ और सिर्फ एक गाइडलाइन है। आगे इंशाल्लाह आपने साल, 1 साल, 5-6 माह रोजाना 1-1 घंटा इस सिस्टम को देना है। मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं रोजाना आपको सेल ऑफिसर ग्रुप में कुछ ना कुछ सेंड किया करूंगा। आप अपने फारिग टाइम में 45 मिनट घंटा लेंगे और उन चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे। जो चीजें बार बार लोग सुनते हैं, जो चीजें बार बार सुनते हैं तो समझ आती है। इस ग्रुप में कुछ सेल ऑफिसर्स है जो बैच 1, बैच 2, बैच 3 के थे। उनसे पूछिए कि आज जो ट्रेनिंग में तीसरे दिन का दे रहा हूं, इस तरह की ट्रेनिंग उसने पहले नहीं सुनी, किसी सेल ऑफिसर ने ट्रेनिंग नहीं सुनी। तो लिहाजा हमारा हर दिन हर ट्रेनिंग मुख्तलिफ होती है और उसमें जिद्दत होती है और उसमें नई नई चीजें शामिल होती है। तो लिहाजा मत समझिए
کہ جب بھی آپ سیل آفیسر بنیں گے اور میرا میسج آتا ہے آپ کو کہ بھائی زوم میں آ جائیے, زوم میں جو ہے نا بیٹھیے, کچھ سیکھیے, تو یہ مت کہیے کہ میں تو سیل آفیسر ہوں, میں نے تو یہ ٹریننگ لی ہوئی ہے. بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ جو ڈاکٹر بنتا ہے نا, تو ڈاکٹر کو پوری زندگی پڑھنا پڑتا ہے, نئی نئی بیماریاں آتی ہیں. جو سافٹ ویئر انجینئر ہے وہ پوری زندگی پڑھتا ہے, نئے نئے وائرس آتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے وقت کے ساتھ چلنا ہوگا, اور ایک دن کا نالج جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس انڈسٹری کے اندر روزانہ اپنے نالج کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا پروڈکٹس جو ہے یہ بہت ضروری ہے, یہ کور چیزیں ہیں جس پہ ہمیں عبور حاصل کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ڈاکٹر میڈیسن کو نہیں جاتا, کیونکہ میڈیسن پروڈکٹس ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ اپنے آلات جراحی کو نہیں جانتا, کیونکہ وہ آلات جراحی ان کے پروڈکٹس ہے, تو کیا وہ ڈاکٹری کرے گا؟ انجینئر اپنے ٹول کو نہیں جانتا تو کیا انجینئرنگ کرے گا؟ لہٰذا آپ لوگوں نے پروڈکٹ کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہاں. اس کے بعد بھی ہے مارکیٹنگ پلان. مارکیٹنگ پلان سیکھیے, ٹھیک ہے, کہ ایک سیل آفیسر سے لے کے ایک رائل ڈائریکٹر تک کیا مراعات ہے, کیا انسینٹیوز ہے, کیونکہ یہی مراعات, یہی انسینٹیوز آپ کو آگے لے کے جائے گی. یہ آپ کے لیے ایک ٹارگٹ ہے یار. ٹھیک ہے, جب تک آپ کو ٹارگٹ اور منزل کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ نہیں جا سکیں گے. تو مارکیٹنگ پلان ایک منزل ہے جو آپ کو رائل ڈائریکٹر اور رائل ایمبیسڈر تک لے کے جائیں گے. آپ نے کس چیز کے بارے میں نالج حاصل کرنی ہے؟ یو آر ٹارگیٹڈ کسٹمر ان نیڈس. جیسے کہ آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور میں آج کو آپ کو کسٹمر کی جو ریلیشن شپ ہے اور کسٹمر کے جو کافی ساری چیزیں وہ میں سمجھاؤں گا آپ کو. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ یہ چیزیں میں سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ایک ہے مارکیٹنگ, ایک ہے نیڈس. ہم نے مارکیٹنگ نہیں کرنی, مارکیٹنگ بہت مشکل کام ہے. ہم نے لوگوں کی نیڈس کو پورا کرنا ہے. آپ جو ہے نا بڑے لکی ہوں گے کہ لوگ جو ہے نا لوگوں کو آپ ٹیکل, لوگوں کی نیڈس کو پوری کریں. پاکستان بھرا پڑا ہے, سافٹ ویئر کی نیڈ سب کو ہے. کہیں پر بھی جائے, فارمیسی میں جائے, ہوٹل میں جائے, مینجمنٹ میں جائے, کہیں پر بھی جائے, لوگوں کو روزانہ سافٹ کی ضرورت ہوگی اور رہے گی. آج اگر ایک سافٹ ویئر آپ انسٹال کریں گے تو 3 سال کے بعد وہ کہیں گے یار اس کو اپگریڈ کریں, اس چیز کو اپگریڈ کریں. ایک ایسی پروڈکٹ کی طرف آپ آ رہے ہیں کہ اس کو آپ مطلب ہے کہ یہ اپگریڈ ہوتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کا کاروبار قیامت کے دن تک چلتا رہے گا. تو ہم لوگوں کی نیڈس پوری کر رہے ہیں, ہم مارکیٹنگ نہیں کر رہے ہیں, اور آپ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوگا. آپ کسی سے ریکویسٹ نہیں کریں گے, آپ کسی کے منتیں ترلے نہیں کریں گے. بڑے وقار اور باروب انداز سے بندے سے ملنا ہے کہ بھائی ہم آپ کی نیڈس کو پورا کرنے آئے ہوئے ہیں. ابھی آگے میں بتاؤں گا کیسے ملنا ہے. آئیے بتاتے ہیں ہم آپ کو بس مزید کہ پریپیئر آل ٹول بیفور میٹنگ دا کسٹمر. جب کسٹمر کے پاس جائیں تو ٹولز کو پریپیئر کریں. جب فوجی میدان جنگ میں جاتے ہیں تو ہتھیار لے کے جاتے ہیں. جب ڈاکٹر ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو اسٹیتھوسکوپ لے کے جاتا ہے. جب انجینئر جاتا ہے تو وہ اپنے ٹولز لے کے جاتے ہیں. تو آپ ٹولز کے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ تو ہم آپ کو ٹولز بتائیں گے کہ یہ ٹولز آپ لے کے جائیں گے, ہم آپ کو ٹولز دیں گے. ٹھیک ہے, ہاں. ٹولز کے اندر جو چیزیں چیزیں ہیں وہ کٹ اور کارڈ ہے. جو ہی انشاءاللہ آپ انٹرویو کو کلیئر کریں گے, آپ سیل آفیسر بنیں گے, تو ایک خوبصورت کارڈ آپ کے گلے میں آئے گا جس سے آپ کو پہچانا جائے گا کہ آپ ایزی لائن انٹرنیشنل کے ماشاءاللہ نمائندے ہیں. سیل مین نہیں ہیں, نمائندے ہیں, سیل آفیسر ہے. اور کٹ آپ کو دی جائے گی. آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے. انشاءاللہ جب آپ سیل کوآرڈینیٹر بھی جائیں گے تو ہم آپ کو گفٹ بھی کریں گے لیپ ٹاپ. ٹھیک ہے جا, 5 لاکھ کی سیل جب آپ کریں گے نا انشاءاللہ تو ایک لیپ ٹاپ 1 لاکھ روپے کا ہم آپ کو دیں گے. آپ کے ہاتھ میں اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ نوکیا کا سیٹ ہو آپ کے پاس, وہ بٹنوں والا. وہ خدا کے لیے آپ کہیں جب میٹنگ کے لیے جائے تو کہیں وہ نہ لے کے جائے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ہمارا جو ادارہ ہے بدنام ہو جائے گا. تو اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ لے کے جانا ہے, کیونکہ لوگوں سے آپ نے واٹس ایپ لینا ہے, واٹس ایپ کو استعمال کرنا ہے, فیس بک کو استعمال کرنا ہے, اور ویل ڈریس جانا ہے. جو بھی آپ کے پاس اچھے کپڑے گھر میں پڑے ہیں, جب بھی کسی کے پاس جائیں تو ویل ڈریس جائیں. پینٹ شرٹ کوٹ جو ہے نا زیادہ بہتر ہے. اگر قمیض شلوار ہے تو اس کے اوپر ویسٹ کوٹ جو ہے نا زیادہ مناسب رہے گا. اور اپنے بالوں کا, ڈریس کا, شوز کا, سب کا خیال رکھیں, کیونکہ آپ ایک بہت بڑے کیوں آپ کمپنی کے فیس ہے, آپ کمپنی کا چہرہ ہے. اور میں آپ کو بتاتے چلوں, فرسٹ مارکیٹ یور سیلف, دین مارکیٹ یور پروڈکٹس. سب سے پہلے اپنے آپ کو مارکیٹ کریں, سب سے پہلے اپنی شخصیت کو ٹھیک رکھیں. آپ کا جو لباس ہے, آپ کا جو انداز گفتگو ہے, اور آپ کے جو اپروچ ہے, وہ سب
बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, ताकि लोग कहे कि यार ये बहुत कितना प्यारा बंदा है, ड्रेस देके कितना प्यारा ड्रेस है, चेहरे पे स्माइल है, माशाल्लाह जबरदस्त। लोग मिलना चाहेंगे आपसे, लोग आपके साथ बैठना चाहेंगे, लोग आपको सुनना चाहेंगे। लेकिन हाँ, दूसरी अंदाज में मैं उसकी बात नहीं करूंगा। अगर आपका ड्रेस भी ठीक नहीं है, चेहरा भी उतरा हुआ है, गुस्से की हालत में है, तो फिर कौन जो है ना आपको कहेगा कि आइए जी हमारे सॉफ्टवेयर लगाएं। पहले अपने सॉफ्टवेयर को तो ठीक करें। जो आपके सर में माशाल्लाह आपके अल्लाह ताला ने आपको भी दिमाग दिया और वो सॉफ्टवेयर है, तो सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को ठीक रखना है, फिर हम कंपनी के सॉफ्टवेयर को हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। कॉन्टेक्ट लिस्ट ऑफ लीड्स, आपके हाथ में लीड्स का कॉन्टेक्ट लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये टूल्स है आपके पास, अगर ये चीजें नहीं है तो मैदान में नहीं जाना, आपने किसी जगह जाना ही नहीं है। उसके बाद चौथे नंबर पे शेड्यूल योर विजिट विद डेट, टाइम, प्लेस एंड टाइप ऑफ लीड्स। अच्छा, जब आप इंशाल्लाह घर से निकलेंगे तो सबसे पहले आपने तारीख मुकर्रर की हो कि इस तारीख को मैंने यहाँ यहाँ जाना है, ये टाइम यहाँ लगाना है, इस जगह जाना है, और जिसके पास मैं जा रहा हूँ फार्मेसी है, वो स्कूल है, वो होटल है, वो प्रॉपर्टी है, वो क्या है जहाँ मैंने जाना है या मुझे किसी से मिलना है। तो सबसे पहले ये पूरे 15 दिन का या यानी कि महीने का आपने ये पहला वो बनाना है। तो मैंने हमेशा अपने शागिर्दों को ये बताया कि प्लान टुडे वर्क टुमारो। याद रखें, जो कल आपने काम करना है उसकी प्लानिंग आज करनी है। अगर आप सुबह सवेरे आंख के मलते हैं कि आज मैंने क्या करना है, तो वो दिन जाया हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जो काम आपने सुबह करना है ना कल, उसके लिए आज तैयारी करिए। मसलन अगर आपने कल जाने तो कपड़े आज इस्त्री करें, हो सकता है सुबह लाइट ना हो, बाल्टी में पानी रखे, हो सकता है सुबह सवेरे पंप खराब हो और आप नहा ना सके, ठीक है। शू को पॉलिश करे पहले से, हो सकता है कल जो है ना आपके पास टाइम ही ना मिले कि शू पॉलिश हो जाए। तो सारी चीजें बिल्कुल आपने रेडी करके सोना है कि सुबह सवेरे टाइम ही ना लगे। और जो काम आप लोगों ने अगले हफ्ते करने, तो इस हफ्ते प्लानिंग होनी चाहिए। तो प्लानिंग पहले करें और काम बाद में करें। कभी भी देखिए, अक्सर लोग इसलिए नाकाम होते हैं कि वो प्लानिंग नहीं करते, इसलिए वो नाकाम होते हैं। उसके बाद ये बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अपना रवैये को ठीक रखें। बाहर मार्केट में जाने से पहले गुस्से को आपने एक लिफाफे में बंद करना है और गुस्से को घर में छोड़ना है, किसी अलमारी में रख लेना, और अगर जरूरत पड़े तो फिर आकर उस पूड़ी को खोल के फिर गुस्सा ले ले, कोई मसला नहीं। तो गुस्से को और बैड एटीट्यूड को और जल्दबाजी को और इस किस्म की इन चीजों को ना पहले घर में छोड़ दीजिए। जब बाहर जाएं तो आपका दिमाग रोशन हो, पॉजिटिव हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा, इस तरीके से आपने जाना है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? और विद पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन जाना है। यहाँ मैं आपको एक साइकोलॉजी का फैक्टर बताता हूँ। मैंने बताया ना कि साइकोलॉजी काफी सारी पढ़ी है मैंने। अच्छा, ये लोग मालदार क्यों होते हैं और गरीब क्यों होते हैं? जिस चैनल पर ये मैं लोड करूंगा ना, जिस चैनल पर ये वीडियो में अपलोड करूंगा ना रिकॉर्डिंग, उसी चैनल पे आप मेरे और वीडियो भी देख सकेंगे, जेड शाह के नाम से ना। उसमें एटीट्यूड और गुस्से पे बहुत बड़ी ट्रेनिंग है मैंने दी हुई है, वो जरा देखें जरा। अच्छा, जब आप घर से बाहर जाएंगे ना, तो दिमाग को कमांड दे कि इंशाल्लाह जा रहा हूँ, स्कूल डन होगा, मैं जा रहा हूँ फार्मेसी डन होगी, मैं जा रहा हूँ ना, तो ये जो लीड है ना ये क्लोज होगी ही होगी। लेकिन अगर आप इस तरह जाएंगे, पता नहीं होगी भी कि नहीं, पता नहीं लोग मेरी बात सुनेंगे भी कि नहीं, मेरे पास तो नॉलेज बहुत कम है, लोग तो बड़े होशियार है, हो सकता है वहां ऑलरेडी सॉफ्टवेयर लगा हुआ हो, पता नहीं इस तरह उस तरह। प्लीज 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 जहन से एजम्पशंस निकालें। याद रखें कि जहन से रोजाना, अब जब आप जाते हैं ना, तो हमारी जहन से लहरें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? लहरें निकलती है। वो लहरें बुरी भी होती है और वो लहरें अच्छी भी होती है। देखिए, मैं आपको चीज बताता हूँ। कभी कभी आपने ये तजर्बा किया होगा कि एक दोस्त की कॉल आई होगी, एक दोस्त की कॉल आई होगी और आप उसको कह रहे होंगे, वो यार मैं आपको याद कर रहा था, आपकी कॉल आई है और आपकी उम्र बहुत लंबी है। यार उम्र लंबी नहीं होती, असल में आपने उसको खींच लिया था। जब आपने उसके बारे में ख्याल किया तो आपके जहन से लहर गई और उसकी आपकी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। तो जब मैच हो गई तो उसको आप याद आ गए, तो उसने आपको कॉल की। तो अल्लाह के बंदे, तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी आप क्लिनिक पर भी छोड़ दे कि क्लिनिक में डील डन है,
تو वहां से खुद ब खुद उस आदमी के दिमाग से सिग्नल आएगा कि डन है। याद रखिए कि जिस चीज के बारे में आप जैसे सोचेंगे आपके साथ वही होता है। अगर आप कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा आज, तो हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि चोरी हो जाएगी, हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि क्लिनिक डन हो जाएगा, तो डन, और आपकी जो डील क्लोज हो जाएगी। तो हमेशा के लिए अच्छा सोचिए, क्योंकि वो हदीस शरीफ है, मन तलबा फ़क़द वजदा, जिसने तलब किया तो उसको उसने पाया। और एक और भी है कि अल्लाह ताला इंसान के हुस्न ज़न में है। जैसे आप अल्लाह से तवक्को रखते हैं, अल्लाह ताला आपके साथ वही हशर करता है। मैं बताऊं आपको, तो लिहाजा आइंदा के लिए आप लोगों ने बुरी बातें नहीं करनी। वो यार मुल्क खराब है, कोरोना है, लोगों के हालात खराब है, मैं बर्बाद हूँ, पता नहीं ये बहुत मुश्किल काम है, ये मैं कैसे करूंगा। तो अल्लाह कहता है ओके, इसी में मरे, इसी हाल में मरे जिस तरह सोच रहे हो। तो यार आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते कि इसके अपोजिट नहीं सोच सकते, सोच है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आइंदा के लिए जब आप इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह फारिग होंगे, तो कल से इंशाल्लाह गुड न्यूज़ है, मुबारक हो कि आपका हर काम सीधा होगा, क्योंकि आप अच्छा सोचेंगे। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसा कि अगर आप किसी बड़े लैंडलॉर्ड के पास जा रहे हैं, बहुत बड़े मालदार आदमी के पास जा रहे हैं, तो देन व्हाट यार, वो मुहताज है, उसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, वो नीडी है। नीडी की हमेशा हेल्प होती है। वो जितना भी वो बहुत बड़े कैश एंड कैरी में बैठा हुआ है, छोड़ा हो गए, वो नीडी है। किसकी? सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर किसके पास है? आपके पास है। तो आप कौन हुए? आप नीड पूरा करने वाले हैं, और वो नीडी है। तो जब वो नीडी है तो उससे डर क्यों रहे हो? क्या कोई बंदा आपसे जब चीज मांगता है तो उससे आप डरते हैं? तो ये बात है कि जब आप जाते हैं तो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि सारे लोग नीडी है, इनको सॉफ्टवेयर का पता नहीं है, इनको टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, ये पुराने जमाने की चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कैसे 200 साल पीछे लोग हैं, और इनमें से मैं अच्छा हूं, मेरे पास सब कुछ है। तो इंशाल्लाह धड़ल्ले से शेर की तरह लपक के जाएंगे इंशाल्लाह। डरना नहीं है कि चेहरे पे जो है ना वो रंग फीला हो गया, पता नहीं होगा भी कि नहीं। एंड गिविंग एटीट्यूड, और ऐसे अंदाज में जाए कि आप उसको कुछ दे रहे हैं, उससे कुछ ले नहीं रहे हैं। यार आपने बेगिंग नहीं करनी कि खुदा के लिए सॉफ्टवेयर ले ले, ये बहुत अच्छा है। बातें कम करनी है, खबरदार, बातें बहुत कम करनी है आपने। ज्यादा वहां पे आपने बड़ा चढ़ा के कोई चीज पेश नहीं करनी। हमारी पुरड़ खुद बोल रही है, जितने आप कम बोलेंगे इंशाल्लाह, टू द पॉइंट बोलेंगे, एक बात करें लेकिन वजनी करे, आपकी इज्जत होगी। लेकिन अगर आप वहां जाके ना बहुत ज्यादा बातें करेंगे, उसको सुनेंगे नहीं, तो इसका मतलब है कि कोई चक्कर है, ये नीडी है, ये नीडी है। नहीं नहीं, आपके पास कोई चीज है, आप गिविंग एटीट्यूड अपनाएं कि उसकी हेल्प करें, वो आपका भाई है। गेट स्टार्ट्स फ्रॉम योर मोस्ट नियरेस्ट इन वार्म सर्कल, यूज रिलेशनशिप फर्स्ट। हाँ, एक और बहुत जबरदस्त बात कि जब भी आप लिस्ट बनाएं, जब आप कामों का आगाज करेंगे, तो आप अपने करीबी महल्ले से, अपने तहसील से, अपने शहर से काम शुरू करें। क्योंकि अक्सर लोगों के जेबों में पैसे नहीं होते, और लोग कहते हैं मैं तो पिंडी का हूं ना, तो मैं कल झेलम जाऊंगा, तो मैं कल जी खारियां जाऊंगा, तो मैं कल जी पेशावर जाऊंगा। भाई क्यों जा रहे हो? क्यों पैसे खर्च कर रहे हो? महल्ले से शुरू करो, जहां पैदल जा सकते हैं, जहां पे आपको कोई किराया नहीं लगता, जहां आपको कोई टाइम नहीं लगता। तो आप अपने इलाके से शुरू करें यार, ठीक है ना। और वार्म सर्कल से शुरू करो। वार्म सर्कल है और एक कूल सर्कल है। वार्म सर्कल किसको कहते हैं? वार्म सर्कल इसको कहते हैं जो आपके जानने वाले हैं, आपके रिश्तेदारों के जानने वाले हैं, आपके बच्चों के अजीजों के जानने वाले हैं, उनके स्कूल्स है, उनके कॉलेजेस है, उनके फार्मेसीज है, उनके हॉस्पिटल्स है। सबसे पहले तो उनके नाम लिस्ट लिखेंगे आप, ठीक है जी। यूज रिलेशनशिप पास, और सबसे पहले अपने जो है क्या इस्तेमाल करने, अपने रिलेशनशिप को इस्तेमाल करना है, ठीक है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीम लीडर्स एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। ये अच्छी बात है कि आप मास्टर डिग्री होल्डर है, आपने माशाल्लाह डबल डबल मास्टर डिग्रियां की होगी। सर इस वक्त जो मुझे सुन रहे हैं काफी सारे माशाल्लाह खवातीन और हजरात बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं आप पर फख्र करता हूं कि आप में से बहुत पढ़े लिखे लोग मुझे सुन रहे हैं। अच्छी बात है कि आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप अपने अपने सब्जेक्ट के मास्टर है ना। आप हमारे सब्जेक्ट के मास्टर तो नहीं है ना, तो लिहाजा आपने थोड़ी आजिज़ी इख्तियार करनी है। अगर कोई आप मास्टर है और आपका जो स्पॉन्सर है उसने FFC की हुई है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में मार्केटिंग में तेज है, तो आपका लीडर है, उसकी माने, ठीक है ना। जितनी आप आजिज़ी करेंगे ना इंशाल्लाह, तो इतना आप सीखेंगे इंशाल्लाह। तकब्बुर वाले आदमी के अंदर ना इल्म नहीं आता। याद रखे, तकब्बुर एक ऐसी चीज है ना
جس میں آپ علم حاصل نہیں کر سکتے. میں خود طالب علم ہوں یار, اور کمپنی مینجمنٹ اور کو بھی سنیں صحیح طریقے سے. نیشنل کوآرڈینیٹر میں خود ہوں, میری باتیں سنیں, لیڈر کی باتیں سنیں, کمپنی کی باتیں سنیں, اس کو فالو کریں, کیونکہ اس فیلڈ کے ہم ماہر ہیں تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ بہت امپورٹنٹ ہے, میک کانٹیکٹ لسٹ. اچھا جی, پہلے سلائیڈ میں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سیکھا, یہ چیزیں سیکھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کہ ہم نے کیسے جانا ہے اور کیسے سٹارٹ کرنا ہے. بہت زبردست چیز آئے گی میرے دوستوں, اور وہ کیا ہے کہ کانٹیکٹ لسٹ کیسے بنانی ہے. ٹھیک ہے, تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں. جو ہی آپ اپنے ٹریننگ ختم کریں گے, تو ٹریننگ ختم کرنے کے بعد, انٹرویو کے بعد, سلیکشن کے بعد, آپ کا جو فرسٹ کام ہوگا وہ ہے میک لسٹ آف آل لیڈز, وہ سرکل اینڈ کولڈ سرکل وتھ کانٹیکٹ اینڈ ایڈریسز. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, ایک ڈائری لینی ہے, اور اس میں تمام جتنے بھی آپ کے وارم سرکل کے لوگ ہیں, جن کے پاس فارمیسیز ہے, جن کے پاس کیا کیا ہے, کیسے لسٹ بنائیں گے. فار ایگزامپل لکھیں گے ٹائپ آف لیڈس, کہ کس لیڈس کے پاس آپ جانا ہے, کانٹیکٹ نمبر واٹس ایپ, ٹھیک ہے, ایڈریس لکھنا ہے, اپوائنٹمنٹ لکھنی ہے کہ کب میں نے ان سے ملنا ہے, اور اس کے بعد اس کی سٹیٹس کیسے کیسے کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے. مثلا ٹائپ آف لیڈز ہے سٹی اسکول, ٹھیک ہے, سٹی اسکول ہے, کانٹیکٹ نمبر ان کا یہ ہے جو مینشن ہے, ایڈریس اس کا اسلام آباد ہے, گلی نمبر جو بھی ہے وہ آپ لکھیں گے اس میں. اپوائنٹمنٹ اس کے ساتھ آپ کے ڈن ہوگی 3 سپٹمبر 10 بجے, اور یہاں سٹیٹس ہے کہ یہ ڈن ہوگی, یہ سیل ڈن ہو گئی ہے یا ابھی تک پینڈنگ ہے. تو یہاں ڈی اور پی لکھنا ہے. اگر تو پی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے پاس آپ کو جانا ہوگا کئی بار, ایک دفعہ نہیں ہوں, میں بعد میں بتاؤں گا کہ ایک بار سے نہیں ہوتا. آپ جب تک یہ ڈن نہیں ہوتا تو آپ کو جانا ہوتا ہے, اور جب یہ ڈن ہو جائے تو ڈی, اس کے بعد اس کو بس ختم کر. اس کا مطلب ہے کہ یہ کلوز ہو گیا. مثلا ہاسپٹل ہے مریم, اس کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے, ایڈریس ہے, میں نے یہ لکھا ہے مریم میموریل ہاسپٹل, ٹھیک ہے, اور راولپنڈی 9 اکتوبر جو ہے اس کی کیا ہے ڈیٹ ہے, اور 5 PM پہ, یہ بھی آپ لکھیں گے اس طرح. تو فار کلیکشن آف ڈیٹا اینڈ لیڈ سنیپ, اب کرنا کیا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے مختلف لیڈز لکھنے ہیں, ان کا کانٹیکٹ نمبر لکھنے ہیں, ان کے ایڈریسز لکھنے ہیں, اپوائنٹمنٹ ڈیٹ لکھنی ہے, اور اسٹیٹس لکھنے ہیں. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو نام ہے اس کو ہم کولیکٹ کیسے کریں گے, یہ اتنا بڑا ڈیٹا ہمیں کہاں سے ملے گا. تو آئیے یہ بھی بتاتا ہوں, کوئی چیز انشاءاللہ چھوڑوں گا نہیں, ساری چیزیں بتاؤں گا آپ کو. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے پرسنل لنکس کو استعمال کریں. اپنے پرسنل, جو آپ اسکولوں کو جانتے ہیں, کلینکوں کو جانتے ہیں, ڈاکٹرز کو جانتے ہیں, پراپرٹی ڈیلروں کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے, کیش اینڈ کیریز کو جانتے ہیں, اور جانتے تو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کتنا دفعہ کیش اینڈ کیریوں میں جا چکے ہوں گے, کتنے ہاسپٹلوں میں, کتنے ڈاکٹروں کے پاس, پراپرٹی ڈیلروں کے پاس, سمجھ آئی نا, کتنے اسکولوں میں, کتنی جگہوں پہ آپ جا چکے ہوں گے. تو سب سے پہلے تو ان کے نام لکھیں. یہ مت دیکھیں ان کے پاس سافٹ ویئر ہے کہ نہیں, یہ آپ نے بالکل ذہن سے نکال لیں کہ ان کے پاس سافٹ ویئر ہے یا نہیں ہے, لے گا کہ نہیں, یہ آپ ذہن سے نکال لیں. بس لکھتے جائیں, آپ نام لکھتے جائیں, یہ بعد میں دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے. فرینڈس, اس کے بعد تھرو فرینڈس, آپ کے ایسے فرینڈس ہوں گے جو کسی کو جانتے ہوں گے, ڈاکٹروں کو جانتے ہوں گے, ہاسپٹل, ان فرینڈس کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو کہیں کہ یار میں نے ایک بہت اچھا کاروبار شروع کیا ہے, مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. آپ جن جن ڈاکٹروں کو, جن جن کلینک کو جانتے ہیں نا, وہ ذرا بتائیں. تو فرینڈس کے ساتھ بیٹھ جائیں, والدین کے ساتھ بیٹھ جائیں, بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, انکلز اور کزنس کے ساتھ بیٹھ جائیں. یہ کم از کم اس لسٹ پہ آپ 1 ہفتہ گزاریں, پورے ہفتے میں لسٹ بنائیں, اور یہ لسٹ آپ بناتے جائیں گے جب تک آپ کی زندگی ہے اور جب تک آپ اسی لائن میں ہیں, لیکن پورا ہفتہ لگائیں پہلے. اس کے بعد آپ کے جو بچے جس اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ تو ہے ہی ہے, آپ کے بچے بھی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, وہ ان اسکولوں کو تو بالکل سب سے پہلے لکھیں. اس کے بعد ریلیٹیوز کے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں. اور پولیٹیکل لنکس, آپ کے علاقے کے جو MP MNA ہیں ان کے, آپ کو پتہ ہے کئی شوگر ملے ہوتی ہے, کسی کے جو ہے نا اسکول ہوتے ہیں, اور کسی کے کیش اینڈ کیریز ہوتے ہیں. جتنے MNA MPs ہیں نا ماشاءاللہ ہمارے ملک کے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں. یہ واحد ملک ہے ہمارا ملک پاکستان کی جس کے اندر MNA MPs غریب نہیں ہوتے, اور بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ غریب آدمی کو ٹکٹ نہیں دیتے, وہ مضبوط آدمی کو ٹکٹ دیتے ہیں, جن کے شوگر ملے ہوتی ہیں, جن کے فلور ملے ہوتی ہیں, جن کی جائیدادیں ہوتی ہیں, تو وہ جو ان کو جو ہے نا چیزیں ملتی ہیں, تو ان کے پاس ان کی بہت زیادہ لنکس ہوتے ہیں. تو آپ اپنے MP MNA جن کو آپ ووٹ دے رہے ہیں تو ان کے ڈیرے پہ جائیں, ان کے MNA ہاسٹل میں جائیں, ان سے بیٹھیں,
اور اس کے ڈسٹرکٹ کے اندر اس ضلع کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے اسکول یا ہاسپٹل ان کے لنکس بہت زیادہ ہو کہ ایم این اے کو ہر کوئی جانتا ہے, ایم این اے ایم پی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر کوئی جانتا ہے علاقے میں, تو ان سے مطلب ہے کہ ان کے ذریعے کالز کرے, ان سے لسٹ لے لیں, یہ پولیٹیکل لنکس آپ کے بہت کام آئیں گے. وزیر تعلیم ہو گیا, وزیر مواصلات ہو گیا, ٹھیک ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا وزیر ہو گیا, کافی سارے لوگ ہیں جن کے انڈر کافی اسکول آتے ہیں, ڈی او صاحب ہو گئے, آپ کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہو گئے, وزیر صحت ہو گئے, کافی سارے. ہاں, یوز سوشل میڈیا. اچھا, اس کے بعد جب وہ تھک جائیں اس پہ لکھ 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 کے, پھر اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا پہ آپ جو ہے نا گوگل استعمال کر سکتے, گوگل کے اندر جائیں, اس میں لکھیں لسٹ آف اسکول ان اسلام آباد, اوکے, لسٹ اینڈ کنٹیکٹ آف پراپرٹی سوسائٹیز, لسٹ اینڈ کنٹیکٹ آف کیش اینڈ کیریز ان راولپنڈی, لسٹ اینڈ کانٹیکٹ نمبر آف کلینکس ان سرگودا. تو اس میں کئی کلینکوں کے نمبرز آ جائیں گے بھائی, ڈھیر لگا ہوا ہوگا, تو اس کو بھی لکھیں کیونکہ آپ نے ان کو کال کرنی ہے, ان کے پاس جانا ہے. فیس بک پہ آپ ایک اشتہار لگا سکتے ہیں کہ جی ہر ایک بزنس کے لیے ہمارے پاس سافٹ ویئر موجود ہے. آپ کے فیس بک پہ 5,000 لوگ ہوتے ہیں, ایک ٹیمپلیٹ لگا کے دے دیں کہ بھائی ہمارے پاس ہر قسم کے کاروبار کا سافٹ ویئر ہم سے بنوائیں, اچھی قیمت پہ اور معیاری. تو اس دن میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا, ایک آدمی نے اس طرح اشتہار لگایا تھا کہ ہر قسم کے سافٹ ویئر ہم سے بنائے. یار 300 لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ پلیز پلیز نمبر بھیجیے, ہم نے سافٹ ویئر بنانے ہیں. اس تقریباً اس بات کی نا کوئی 15 دن نہیں ہوئے یار, 15 دن پہلے میں فیس بک اسکرول کر رہا تھا, تو وہاں پہ کسی نے ایک اشتہار لگایا ہے کہ سافٹ ویئر ہم سے بنوائیں. تو بہت زیادہ لوگوں نے وہاں پہ جی کانٹیکٹ کیے, تو وہاں پہ وہ بندہ کانٹیکٹ دے رہا تھا کہ جی یہ, تو وہ جو 200 لوگ ہیں وہ ان کے کسٹمر بن گئے. اب وہ جو 200 لوگ تو کسٹمر بن گئے, وہ تو سافٹ ویئر تو وہ لگا لیں گے. کل اگر ان سے کوئی بندہ پوچھے کہ جی ہم نے سافٹ ویئر لگانا ہے, تو وہ بتائیں گے, تو آپ کی سپیڈ کہاں جائے گی. اس طرح واٹس ایپ گروپ میں آپ کو پتہ ہے, میں تو اکثر کرتا رہتا ہوں, واٹس ایپ گروپ جو ہے مجھے اکثر لوگ جوائن کروا دیتے ہیں نا, تو میں اس کو نا ڈیلیٹ نہیں کرتا. 200 250 لوگوں کے گروپ بنتے ہیں تو مجھے جوائن کروا لیتے ہیں. تو میں نے نا ان گروپوں کو ان کو پڑھتا نہیں, ویسے ان کو ڈیلیٹ نہیں کرتا, لیکن جب کوئی میسج ہوتا ہے تو ان کو دے دیتا ہوں نا. تو واٹس ایپ بڑے بڑے جو گروپ ہے ان کے اندر اپنی سافٹ ویئر کے آپ اشتہار لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہے, ٹو سرچ آؤٹ دا لیڈ, کی لیڈ کو سرچ کرنا. یہ کتنا زبردست طریقے, یہ دو ایسے طریقے میں نے بتایا کہ میزائلز ہے یار, جس سے آپ کا بزنس ختم ہی نہیں ہوگا. اچھا, اس کے بعد فیلڈ سروے میتھڈز ان ڈیفرنٹ ایریا, اسپیشلی نیو اوپن لیڈز. یہ کیا ہے, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں, ٹائم دیا ہے, گھوم سکتے ہو, پھر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اگر خواتین زیادہ گھر سے نہیں نکل سکتی, وہ پہلے جو 2 ہے استعمال کریں. لیکن جو ہے نا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. آپ کے رشتہ دار ہے کسی اور شہر میں, ادھر جا سکتے ہیں, اپنے شہر میں جا سکتے ہیں. اچھا, اپنے علاقے میں آپ گھوم سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں. جب کوئی موسم اچھا ہو, کوئی حالات ٹھیک ہو, تو آپ جائیں, 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر 50 کلومیٹر سفر کریں, علاقوں کا وزٹ کریں, آپ اپنے ساتھ ڈائری رکھیں, اور وہاں پہ اسکولوں کے نمبر لیں, اور جتنے بھی پرنسپل ان کے ان سے ملے, ان سے اپوائنٹمنٹ لیں, یعنی کہ فیس ٹو فیس بھی جا سکتے ہیں. اور خصوصی وہ لوگ جو ابھی نئی کیش اینڈ کیری بنا رہے ہیں, نئے اسکول کھول رہے ہیں, نئے جو ہے نا وہ لیڈس کھول رہے ہیں, وہ آپ کے سب سے ہارڈ کے ٹارگیٹ ہے, کیونکہ اس کو آپ کی چیز چاہیے نا. ابھی کل ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ سر ادھر ایک پنڈی میں نا ایک یہاں کیش اینڈ کیری جو ہے نا, بلکہ نہیں, واک اینڈ کے اندر جو ہے نا ایک مال جو ہے نا کھل گیا ہے. میں نے کہا دیری نہ کریں, ابھی جائے, ابھی سیل آفیسر تھا, میں نے کہا ابھی جائیں, شاباش, یہ کوئی ٹیکسی پکڑے, کوئی چیز پکڑے, اور فوراً وہاں پہنچے. وہ وہاں پہنچا تو واقعی وہاں انہوں نے ابھی تک سافٹ ویئر لگائے نہیں ہے, اور کیلکولیٹر پہ ساری چیزیں ہو رہی. تو دیکھیں, وہ ہاٹ کیک پروڈکٹس ہے آپ کا لیڈز ہے آپ کا, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد مختلف ڈفرینٹ میتھڈز ہے. آپ کی ٹیم کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس ایک اور آپ کے لیے آپشن ہے, وہ ہے ٹیم, ٹھیک ہے. آپ کی جو اپ کمنگ ٹیم ہے, گروونگ ٹیم ہے اکراس دا کنٹری اینڈ دا ورلڈ. یہ کیا چیزیں کہ یہ صرف ہم یہاں پہ ابھی اجازت دے رہے ہیں, جو ٹاپ انشاءاللہ 100 لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں, ان کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ سیل آفیسر بننے کے بعد, ایگریمنٹ کرنے کے بعد,
آپ اپنی ٹیم بھی بنا سکتے ہیں. وہ کس طرح؟ مثلا ایک بندہ کراچی میں ہے اور آپ اسلام آباد میں ہیں. اب اس میں کافی ٹیلنٹ ہے، وہ گریجویٹس ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس سافٹ ویئر کمپنی کے اندر جو ہے وہ آنا چاہتا ہے. تو بالکل آپ ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں، ان کا فارم فل اپ کر دیں، اور جب بھی انشاءاللہ ہم بیچ 5 کا آغاز کریں گے تو اس میں آ کر آپ کی طرح ٹریننگ سنیں، پھر انٹرویو لیں. انٹرویو کے بعد وہ سلیکٹ ہو جائے گا، اور جب وہ کراچی میں کام کرے گا تو کراچی میں کام کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ آپ کے چونکہ فرسٹ لیول میں ہوگا تو فرسٹ لیول میں وہ جتنے بھی کام کرے گا تو اس میں آپ کو 4% ملے گا. اگر وہ اگلے کسی کو ریفر کرتا ہے تو اس میں 2 ملے گا. اگر آپ کو اپنے کام کے منتھلی 8% مل رہا ہے رینٹل جو ہماری سافٹ ویئر ہے، تو آپ کی ٹیم سے آپ کو 6% آ رہا ہے. تو اس طریقے سے ان کے جو ریفرنسز ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، چاہے اس ملک کے اندر ہے چاہے اس ملک کے باہر ہے، تو وہ بھی آپ کے جو ہے نا ٹیم میں شمار ہوں گے. تو یہ 4 چیزیں ہیں، 4 طریقے ہیں جو میں بتا چکا ہوں. ہاؤ ٹو میک اپوائنٹمنٹ. آپ لوگ اپوائنٹمنٹ کیسے لیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یوز فون کالس فار اپوائنٹمنٹ ود امپریسو انویٹیشن. سب سے زیادہ آپ لوگوں نے سیل فون کو استعمال کرنا ہے. اگر آپ کے پاس یہ ڈر ہے کہ یار میرا بہت خرچہ آئے گا، تو ڈرنا نہیں ہے، گھبرانے اس میں نہیں ہے. آپ لوگوں نے مستقبل میں آپ کو بڑے بڑے چیک بھی تو آئیں گے، تو آپ ایسا کریں کہ ڈبل سم والے موبائل لیں اور اس میں نا پیکیجز ڈالیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ایسے پیکیجز ڈالیں کہ جس میں مطلب ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر مثلا کوئی جہاں زیادہ زونگ استعمال تو زونگ لے لیں، لوگ زیادہ موبلنگ استعمال کر دیں تو وہ لے لیں. آپ اپنے علاقے کو دیکھ کے، لوگوں کو دیکھ کے کس وقت ٹرینڈ کیا ہے، کون سے فون زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ 2 پیکیج لے لیں تاکہ آپ کو زیادہ خرچہ نہ کرنا پڑے. اور امپریسو انویٹیشن کریں. مثلا کیسے آپ انویٹیشن ایسے وقت میں کریں جس وقت آپ انرجیٹک ہو، ناشتہ کیا ہو، لنچ کیا ہو. یہ نہ ہو کہ آپ غنودگی کی حالت میں ہیں، ماشاءاللہ آپ سونے کا ٹائم ہے اور آپ کسی کو انوائٹ کر رہے ہیں، یا آپ بیمار ہیں، یا آپ کا آواز یا گلا دبا ہوا ہے. تو ایسے وقت میں بالکل آپ نے فون کو استعمال نہیں کرنا. آپ نے ایک ایسے امپریسو کال کرنی ہے کہ بندہ ہل جائے. اور آپ نے جب انوائٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ میک دا انویٹیشن شارٹ کنسرن ٹو دا سبجیکٹ. میں تو کہتا ہوں کہ 2 سے 3 منٹ سے زیادہ باتیں نہ کریں. ٹھیک ہے، ان کو کہیں کہ سر میں آپ کو کوئی چیزیں سینڈ کرتا ہوں، اس کو پڑھیے، ان کو اسٹڈی کیجئے، پھر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو ملنے سے اور وہ جو چیزیں آپ سینڈ کریں گے وہ زیادہ امپریسو ہے، کیونکہ ٹیلی فون پر آپ زیادہ ٹیکنالوجی کو نہیں بتا سکتے. آپ کو پتا ہے کہ ہم ٹیلی فون پہ ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتے، صرف یہ بتا سکتے کہ سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ذرا فون پہ کم بات کریں اور میٹیریل زیادہ بھیجیں. اور جب آپ بالمشافہ میٹنگ کرتے ہیں تو ان کو پھر سمجھائیں اچھی طریقے سے. ٹھیک ہے، تو فونس کال پہ امپریسو انویٹیشن دے. اور کیا انویٹیشن دے؟ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. میں ایزی لائن سافٹ ویئر ہاؤس سے سیل آفیسر آسما بول رہی ہوں. کیا اس وقت بات ہو سکتی ہے؟ آپ کے پاس ٹائم ہے؟ آپ نے اس طرح کال کرنی ہے. سب سے پہلے آپ نے کہ آپ کس ادارے سے ہیں، آپ کون ہیں، آپ کیوں بات کرنا چاہتی ہے، اور آپ ان سے پوچھیں کہ اگر ٹائم ہے تو بات کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. یہ اس کے بغیر آپ نے بات شروع نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ہاں، اس قسم کی. اور اس کے بعد آگے کیا کہنا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹائم ہے، اچھا سر آپ اپنا جو سسٹم ہے جو چلا رہے ہیں اس میں کوئی سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں؟ یہ بات کرنی ہے. آگے پھر کیا ہوگا آگے بتاتا ہوں، آئیے ذرا دیکھیے. send him her first hand data related to the type of leads. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں استعمال کرتا ہوں، نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ. اس کے کئی سٹیٹس ہوں گے. آئیے، یہ بہت امپورٹنٹ فگر جو سینٹینس سے آ گیا ہے، آپ نے جو ہے نا تھوڑے سے کان کھڑے کرنے ہیں اور یہ سننا ہے. یہ بہت ضروری ہے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے. سنیں ذرا. آسک ہم کوشچن، آپ نے اس سے کوشچن کرنا ہے اباؤٹ دا سافٹ ویئر اسٹیٹس، کہ سر میم آپ کے پاس سافٹ ویئر ہے؟ تو وہاں سے یہ جواب ملیں گے یس ہے، یا کہیں گے نو، یا کہیں گے کہ یس اور سیٹسفائڈ، یا کہیں گے ناٹ سیٹسفائڈ. یہ اسٹیٹس آئیں گی، یا تو ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو سیٹسفائڈ بھی ہے، اب اگر ہے
तो सेटिस्फाइड नहीं है। अब इन सूरतों में आप क्या जवाब देंगे, आइए बताते हैं आपको। ये जरा देखिए नंबर 5, इफ नो प्रोसीड फर्दर, सही है, सेंड डेटा, मेक अपॉइंटमेंट, क्रिएट ग्रुप एट लास्ट। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा पहले बताना चाहता हूं ये, क्योंकि आगे कुछ एडवांस आ गया सेंटेंस। अगर वो कहते यस है तो आप कहेंगे अच्छा मैम सर लेटेस्ट वर्जन है आपका, आप सेटिस्फाइड है। अगर वो कहते हैं कि हाँ लेटेस्ट वर्जन भी है, मैं सेटिस्फाइड भी हूं, फिलहाल जरूरत नहीं है, तो आपने फिर भी कहना है कि ये मेरा नंबर है, ये सेव कीजिएगा। अगर आपको कहीं इसकी अपग्रेड करने की या इससे लेटेस्ट वर्जन की जरूरत पड़ी तो हम हाजिर हैं, हम आपको सर्विस देंगे और हम आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अपने सॉफ्टवेयर के कुछ चीजें भी भेज देते हैं, इनको भी स्टडी कीजिए। हो सकता है कोई ऐसी चीजें हो जो इस वक्त चल रही हो और आपके पास ना हो, तो आप मुझे कॉल कर सकती है, कर सकते हैं, ठीक है। जरूर उनको कुछ ना कुछ आप अपने डेटा और अपने कुछ चीजें भेजें, ठीक है। हाँ, अगर वो कहते कि नो तो फिर तो हॉट कह के, वो तो है ही आपका कस्टमर, बस उसके साथ तो फिर आप जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से डील करना शुरू करें कि नहीं है, अच्छा तो जी हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है, तो आप अपना वेबसाइट व्हाट्सएप प्लीज सेंड कीजिए ताकि हम आपको कुछ डेमोस और इसके कुछ जो है वो कोटेशंस वगैरह या इसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स है, ठीक है, वो हम भेज सकें आपको। तो वो भेजें, उसके बाद वो आपसे पूछेगा, आप उनको जवाब देते जाएं। कोशिश करें कि 60, 70, 80% सेल आप क्लोज करें और फिर उसके साथ मिले भी। उसके बाद भी अगर सेल क्लोज नहीं होती तो हमने आपको तरीका बताया है कि आप और वो जो शख्स है वो और हमारे टेक्निकल स्टाफ का बंदा, इसकी आपने एक ग्रुप बनानी है। उस इदारे के नाम से एक ग्रुप बनाए जिसमें सिर्फ 3 लोग हो, एक आप, एक लीड और एक हमारे इदारे का टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ का नंबर हम आपको देंगे, वो टेक्निकल बंदा भी आ जाएगा। अगर आपसे सेल क्लोज नहीं हो रही है, कुछ टेक्निकल बातें हैं, क्योंकि अभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं है, कुछ ऐसी चीजें वो पूछता है, तो फिर हमारा टेक्निकल स्टाफ उसको जवाब देगा और इंशाल्लाह हम आपकी सेल को क्लोज करेंगे। ये आप बिल्कुल बेफिक्र रहे कि मैं लोगों के साथ बातें कैसे करूंगा। हमारे डेमोज, हमारी सारे नॉलेज, हर चीज हमारे आपके पास है और फिर हम भी आपके साथ हैं लीड क्लोज करने में। उसके बाद वो कहते सेटिस्फाइड, हाँ अच्छा वो कहते हैं कि जी है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर वो भी आपका गाहक है, तो फिर वही तरीका आप अपनाएं जो आप नो वाले के साथ अपना रहे हैं कि नॉट सेटिस्फाइड, तो आप उसको लेटेस्ट वर्जन भेजें और उनको इंशाल्लाह अपनी तरफ जो है वो कन्वर्ट करवाएं। तो ये स्टेटस आपको आएंगे और इंशाल्लाह इस तरीके से आपकी डील होगी। अच्छा, इफ नो प्रोसीड, अच्छा अब मतलब है कि अगर वो कहते हैं कि नो, अब आगे इसकी वो वजाहत आ रही है, इफ नो प्रोसीड फर्दर, सेंड डाटा, मेक अपॉइंटमेंट, क्रिएट ग्रुप एट लास्ट। उसके बाद इफ यस, अगर वो कहते हैं यस एंड नॉट सेटिस्फाइड, देन फॉलो पॉइंट नंबर 5 विद मोर डिटेल्स इन ब्रीफ। अगर वो कहते हैं कि हाँ मेरे पास सॉफ्टवेयर है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो आपने क्या करना है कि पॉइंट नंबर 5 की तरफ जाना है। और अगर वो कहते हैं कि यस और सेटिस्फाइड है तो उसको बताए कि लेटेस्ट वर्जन और फ्यूचर अप्रोच के लिए उनके साथ आपने ताल्लुक मुनक़ती नहीं करना। सेंड सम न्यू फीचर्स टू ऑल द अबव स्टेटस ऑन फ्रीक्वेंटली बेसिस टू रिमेन इन टच एंड कंटिन्यू फॉलो अप। ये बहुत जबरदस्त चीज है, चाहे वो कहे नो, चाहे कहे यस, चाहे कहे सेटिस्फाइड, चाहे कहे नहीं सेटिस्फाइड, सबके आपने व्हाट्सएप नंबर लेने हैं और गाहे बगाहे उनको कुछ ना कुछ चीजें भेजनी है अपने कंपनी के हवाले से ताकि वो एक्टिव रहे। जो जो यस और सेटिस्फाइड है उनको कहीं 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद चीजें भेजें। जो कहते हैं कि जी है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, उनको 2-3 दिन के बाद चीजें भेज दिया करें। और जो कहते हैं कि नो, उसको तो छोड़े नहीं, साए की तरह लगे रहें, रोजाना कुछ ना कुछ उसके साथ कम्युनिकेशन करें। ये स्टेटस इंशाल्लाह आपको कामयाब बना देगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।